يا ربي سلام. بالنسبه للمقابله كنا ننتظروها قويه، لكن محتاج 3 بوان. لكن كاين دو شوز، كاين دو سيناريو، هو لي زاتون خليهم يجيو وسيبي لو جو عندنا مشكل ونصور. دونك لا بي لي دو متى بيان برومي طون ما جاي لا برومي طون مي ديزيام مي طون بون سجلنا هدف. مي لي دو سورتي تاع لي دو جوار ستوبر ديالنا وسفيان ميو ديفونسيف nous a déséquilibré, surtout que les budgets, il خرج حركاس، on a fait des numériques donc on n'avait pas la densité dans l'axe. Mais bon, هي هذه حاولنا ما يمكن نرجعوا في المقابله ولا راضي. de toute façon لعبنا كره اليوم، كره كانت مفتوحه، ما جيناش باش نلعبوا لونتي جو. دونك بغينا قلنا للوليدات بون on va jouer contre la Raja, donc il faut vraiment que ce match là يبقى في ريوسنا في الماتش. trouver du plaisir. Bon, c'est vrai que l'enjeu بالنسبه لينا c'est pas grand chose, mais pour le Raja عارفين بلا كانوا خسروا لي 3 بوان. كنا قابا قوسين كوموندي تاع c'est football. Félicitations au Raja, on doit plus travailler sur nos carences. السي عزيز، واش ما يمكنش نقولوا بان حتى الملعب كان عائق بالنسبه للاعبين، لان تعودوا المولوديه وجده تنتصروا على الرجاء، واخر انتصار كان انت كنتي مدرب في مركب محمد الخامس. واش الصغر ديال الملعب ما اثرش على اللاعبين مع الجمهور والغوات وداك الشيء؟ بكل صراحه الا تكلمت على الظروف اللي وصلنا لها هذا العام، بقينا غنبقاو اون با تيغران، on a rasé toute l'équipe. كنا فرقه كامله في شهرين ونص وجدنا فريق البطوله برو. هاد الناس لا ميموار لي كورت، لوبجيكتيف ديالنا هو لو مانتيان لو بلو بوسيبل. الحمد لله on a eu, mais حنا on s'entraîne toujours sur un synthétique, là on s'entraîne les jeunes. Donc les conditions de travail déjà c'est une catastrophe. ما عندناش التمرين ديالنا مسدود، دونك كنلعبوا في un petit terrain et à chaque fois بحال مره نلعبوا بركان، مره نلعبوا فاس، مره نلعبوا في الرباط. On n'a même pas les repères des terrains au Maroc. Donc à la rigueur on a des عطانا لي رول دي تاش للاعبين باش on ne perd pas le fil rouge. Mais bon اليوم فريق الخصم كان سو بلان هيومان بلو ريش. حنا on a voulu comme rapport de force نكونوا plus tactique, plus de rigueur. كنا قريبين نديروا النتيجه ديالنا بالفريق الكبير اللي هو الرجاء. بالطبع ça nous valorise aussi, ça valorise notre travail. Mais bon à chaque fois on fait notre concentration et كنقولوا نعاودها لي دي جوغ اللي يخرجوا لنا هما اللي يأثروا بشكل كبير على النتيجه تاع المنتخب. تقدم بزاف. كنلاحظ ان الفرق البطوله عامه باش كيجيو يلعبوا ضد الفرق الدار البيضاء كينهجوا اكثر خطه دفاعيه مع محاولات محتشمه في المرتدات. اليوم شفنا تقريبا العكس، يعني المولوديه وجدت هذا واحد الماتش اللي زوين، ميم اللي دخل عليكم هذا التعادل لقيتو كتبحثوا، يعني واش ما خفتوش انكم تنهجوا الخطه قدام فريق الرجاء البدوي عاوتاني اللي استنبتيه تسجيل لو جو وغادي دير اخطاء يمكن ندمي. نظن la possession de balle, on a travaillé énormément. Mais aussi notre point fort c'est garder le ballon. Mais aussi notre point fort c'est aller vers l'adversaire. Donc on a حاولنا اليوم باش نلعبوا les points forts. Si on avait défendu, je pense que la force du Raja c'est quand on est enfoncé derrière. نظن هذه الطريقه باش كنلعبوا تقريبا كاع المقابله تقريبا من خارج الميدان، واللي خلينا نكونوا بلوز اون كونفيونس. عمر donc نشوفوا un joueur talentueux يهدف بطولة اللي صوتين في الناس اللي كنتشكروا به كاملين كانوا عارفة. شفنا الخروج ديالو اللي كثر شوية على الفريق ديما كيجوز سيرتو في لا ريكوبيراسيون. واش نتوما اليوم كتشوفوا ان سفيان كرفاش عنده مكان في الفريق كبير على في هذا البلاصه؟ وكان نوجه السؤال لعزيز كرفاش اكثر من اللي كنوجهوا لعزيز كرفاش. en tout cas c'est son souhait. aussi ندخل غادي يكون فريق هولندا بريتير وايطاليا ولا في الدوري المغربي، والان سون سوي يلعب مع كرون كلوب اللي ينافس في الشامبيونز ليغ. دو فاسون كو سوا الرجاء الواحد بالنسبه ليه سي لا ميم شوز، باسكو ما عندوش ما عندوش هو باغي يلعب فريق كبير. الرجاء البيضاء فريق كبير، وداد البيضاء فريق كبير كذلك. سي ان جون عنده 19 ans دونك il a besoin de repères عاوتاني في الشامبيونات.
c'est plus technique, c'est plus mental. Il a notre formation, mais نظن خصو الوقت يتأقلم وإن شاء الله يكون الكلمة ديالو. نظن الوجهة ديالو هو اللي غادي يختار. أنا فقط نعطيه دوري اللي ما يعرفوش هو أصلا. وسي لو شوا يغيان باسكو إلا اختارت ولا فرقة غدا يقول له بدي برا ما اختارتيش الفرقة اللي كنت نتمناها هو يختار. دونك il faut le responsabiliser. D'ailleurs il était toujours responsable de son jeune âge. أنا ناخذ آخر سؤال تاع فاضل. كوش سنا فريق ديال المولودية كان متميز ديما، ولكن بعد ما سجل الهدف الثاني على الفريق سنا غياب الانسجام، بقى الانسجام ديال الصوت الاول والثاني. سو البوان ما صراحه احنا ما عندناش الفيكتيف فريمون كوستو اونتوري واحد 12 لاعب. دابا عندنا ترينا كي بليسي، عندنا كومون جوغ ديسپونيبل. اي هاد التشكيله اللي دخلناها لا بونسي تقريبا توت لا سيمان نستاجيكم كيبون فاس التركيب البشري ما عندناش قويه بكل صراحه. اون كومبونس باغ ان ترافاي سيريبرال البلاسمون بوكو شوز كي اللي عندهم علاقه مع التكتيك. ما بغاش ندخلوا سوبر انديفيدوال مع فريق الرجاء البيضاء سي كلير. شهرين ونص صورنا فرقه ودخلنا بين البطوله، دونك سي ان غرو ريسك على التالي. المهم على العموم 34 نقطه وحنا فرحانين بالوبجيكتيف اللي سطرناه الاول. ما كاينش عندنا لوط اوبجيكتيف مالغري واحد الوقيته كنا ركبنا على التروازيام بلاص الجو هيك لا سواليزون من دقيق فرصه دابا صراحه ما خصناش نكذبوا على الناس. حنا فرقه على اساس انها تثبت الاقدام ديالها وفو بلانيفي بروغرامي لي زوط اوبجيكتيف في الفيتشر. شكرا. إخوانا نحن كرينا عند سوكاتورو المقابلة وتاخذ بعد أسئلة وسائل إن شاء الله. Écoutez, très heureux de remporter cette victoire qui nous permet de revenir à 2 points des leaders. C'est toujours plaisant. On sait qu'on a été à 22 points, quelle que soit l'issue et la fin. En tout cas, c'est très agréable comme sentiment. Et puis les joueurs ont fait la meilleure première mi-temps depuis un long moment. On a vraiment fait un jeu de grande qualité en première mi-temps. On aurait dû mener 2 à 3-0 à la mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos grosses occasions. On savait que cette équipe d'Oujda était remarquable sur coup de pied arrêté, puisqu'ils ont marqué ce soir, c'est leur 15e but sur coup de pied arrêté. Donc c'est une équipe très performante sur coup de pied arrêté. Je savais aussi qu'ils ont par contre de grandes difficultés à finir les matchs. Et dans les 30 dernières minutes, c'est vrai qu'on a senti qu'on a pris le dessus. On a réussi à marquer ces 2 buts, à prendre les 3 points et on est très heureux. Merci coach. Karim. Bonsoir coach, félicitations pour notre saison avec le club la saison prochaine. On est vers la fin. Est-ce que vous avez déjà établi votre départ? Est-ce que vous avez des idées par rapport aux joueurs qui vont quitter le club? Pas encore, vous attendez la fin de la saison? Ça fait à peu près un mois que je sais ce qu'il va en être au niveau des joueurs, au niveau du recrutement, au niveau de la préparation de 6 semaines qu'on va démarrer à partir du 8 juillet. Tout est prêt depuis à peu près un mois. Voilà. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait de l'effectif des Raja pour les matchs qui viennent? Oui, je suis satisfait, c'est-à-dire que j'avais décidé ce week-end, vous l'avez vu, de laisser tous nos jeunes à disposition de l'équipe U23 et U19 qui joueront demain et on souhaite bonne chance pour les matchs retour des barrages. Mais depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai beaucoup de jeunes à l'entraînement, ça me permet comme on vient d'en parler, de préparer la saison prochaine en ayant conscience du potentiel présent au niveau du club. Et oui, je suis satisfait. Aujourd'hui, on voit qu'à un match par semaine, on est très compétitif. Les joueurs avaient récupéré malgré le ramadan. On a su faire un match de haut niveau. On a plusieurs joueurs qui, cette saison, au niveau offensif, ont des statistiques impressionnantes en termes de buts, de passes décisives. Donc, malgré la blessure d'un grand joueur comme Afidi, on a su malgré tout rester sur une dynamique positive. Et ça, c'est très intéressant pour l'avenir. Nabil. Coach, félicitations en avant. Seulement, c'est vrai que le match d'Agadir manque d'efficacité par les joueurs divers en première mi-temps. Il manque en deuxième mi-temps. Quel est le message transmis technique pour l'équipe sur la deuxième partie du match? C'était très honnêtement, là
en première mi-temps, dominer autant et faire courir autant l'adversaire qu'on l'a fait en première mi-temps. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a fait une première mi-temps de grande qualité, parce que cette équipe Boujda a énormément couru pour défendre et contre-attaquer. Et j'ai dit simplement aux joueurs de rester patients, parce que j'étais persuadé que dans les 30 dernières minutes, ils allaient exploser physiquement. Ce n'est pas possible pour eux de continuer. On a vu qu'ils ont eu des blessures, qu'ils ont eu une grosse fatigue sur la fin de match. Et c'est vrai que là, notre technique a fait la différence. À force de produire du jeu, on a su se créer des occasions, faire la différence. Mais encore une fois, j'ai pas aimé le but qu'on encaisse. J'ai pris malheureusement l'exemple de Barcelone et j'aurais pas dû le citer quelque part, parce que c'est ce qui nous est arrivé. Je trouve que parfois on est trop confiant en notre technique dans le jeu, et du coup on a des secteurs de jeu comme les coups de pied arrêtés où on a fait de grosses erreurs qui auraient pu nous coûter très cher. Et dans le football moderne, comme vous le savez, tout est important. Bien jouer, c'est bien, mais être efficace sur le coup de pied arrêté, c'est également très très important, surtout comme aujourd'hui face à un adversaire qui est remarquable dans ce domaine. Dernière question, coach, est-ce que le championnat est encore joué? Écoutez, si nos amis du Wydad ont la gentillesse de rater. Moi, je leur conseillerais de se consacrer uniquement sur la finale. Voilà. S'ils ont la gentillesse de laisser passer tous les matchs qui leur restent à jouer. Non, je sais pas très honnêtement, je sais pas. Ce qui est important pour nous, c'est d'être revenu à 2 points. Alors c'est sûr qu'il reste peu de matchs, mais en tout cas, c'est déjà une sensation agréable. Ça va les mettre sous pression, ça va les obliger à jouer tous les matchs de championnat à fond, en plus de cette finale de Coupe d'Afrique, ce qui n'est pas évident, parce que, comme vous le savez, avant ces matchs-là, pendant, entre les deux et juste après, on n'a pas envie de mettre ses meilleurs joueurs, donc c'est un beau casse-tête qu'on inflige à nos amis du Wydad.